बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उन्वान लेके आई हूँ, बहुत ही दिलचस्प उन्वान लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है कि अल्लाह ने इंसान को ऐसे क्यों बनाया, यानी कि वजूद इंसान ऐसा क्यों है कि दो आँखें हैं, बीच में एक नाक है, दो होंठ हैं, आखिर इसका सबब क्या है। तो इसका जवाब हमारे प्यारे इमाम, हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिया है, जो कि इस वाक़े की सूरत में आपको मैं पेश करूँगी। इस वाक़े को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक मर्तबा की बात है कि हिंदुस्तान का बड़ा तबीब खलीफा मंसूर के पास आया और अपना इल्म, फ़हम, हिकमत बयां करने लगा और इल्म तिब के बारे में पूरे दरबार को बातें बता रहा था और ये कह रहा था, क्या तुम मुसलमानों में मुझसे बड़ा आलिम है? तो खलीफा मंसूर ने सोचा कि इसे चुप कराया जाए। बिल आखिर मंसूर के तमाम वज़ीरों ने यह मशवरा दिया कि इसको एक ही इंसान चुप करवा सकता है और वो नवासे रसूल इमाम वक्त इमाम जाफ़र सादिक हैं। इमाम जाफ़र सादिक को मंसूर ने पैगाम भिजवाया कि आप आएँ और इस मुश्किल के तकब्बुर का जवाब दें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जब दरबार आ पहुँचे, सब इमाम के एहतराम में उठ खड़े हुए। जब इस तबीब ने देखा कि वक्त का बादशाह और तमाम मुशीर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम कर रहे हैं, तो वो इमाम को देख के कहने लगा, अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ए तबीब, मैं तुमसे क्या पूछूं, क्योंकि मैं तो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। तो तबीब कहने लगा, जितनी किताबें तिब की मैंने पढ़ी हैं, लिखी हैं, इस ज़मीन में शायद ही किसी ने लिखी हों, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, तो बताएं, आपके नज़दीक तिब क्या है? किसी इंसान का इलाज कैसे किया जाए? इमाम ने फरमाया, ए तबीब, जब किसी बीमारी का गलबा हो तो इसका इलाज ज़िद से करना चाहिए, यानी खुश्क का तर से, गर्म का सर्द से, सर्द का गर्म से, और हर हालत में अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। याद रख कि मैदा तमाम अमराज का घर है और परहेज़ तमाम दवाइयों की दवा है। इंसान जिस चीज़ की आदत इख्तियार कर लेता है तो इसके मिजाज के मुवाफिक उसकी सेहत का बाइस बन जाती है। तो तबीब पूछने लगा कि बिलाशुबा ये सच है, ये बातें आपने कहाँ से सीखी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उन्होंने अल्लाह पाक से सीखी। तो तबीब कहने लगा, बिलाशुबा यही असल तिब है। इमाम ने जब इसका तकब्बुर देखा तो फरमाने लगे, ए तबीब, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल करूं? तो तबीब कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए तबीब, आंसू और रतूबत का मकाम सर में क्यों है? सर पर बाल क्यों होते हैं और पेशानी पर क्यों नहीं? और इंसान की नाक दोनों आँखों के दरमियान क्यों है? नाक के सुराख नीचे की तरफ क्यों होते हैं? नाक के अंदर बाल क्यों होते हैं? और मुंह पर दो होंठ किस लिए बनाए गए? मर्दों की दाढ़ी क्यों होती है और मर्दों की दाढ़ी क्यों होती है और औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती? ए तबीब बता, पेशानी पे बल क्यों पड़ते हैं? आँखों के ऊपर भवें क्यों होती हैं? आँखों पर पलकें क्यों होती हैं? ये तमाम सवालात सुन के वो तबीब घबराने लगा और सर झुका के कहने लगा कि ए नवासे रसूल, इन सवालात के जवाब मेरे पास नहीं हैं, ना ही मैंने कहीं पढ़े हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे,
اے طبیب سن، اگر اللہ آنسو اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسق مادے دماغ سے باہر نکلتے رہیں تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پیشانی پر بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے یا پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان اس کو آسانی سے پہنچ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ سکے۔ اور اللہ نے ناک کو آنکھوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ متناسب لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغی رطوبت ناک کے ذریعے سے آسانی سے نکل سکے، خارج ہو سکے، اور کھانے کے وقت جو غذا انسان کھانا چاہے جب وہ منہ کے قریب لے کر آئے تو ناک اسے آسانی سے آرام سے سونگھ سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبت منہ تک پہنچے وہ رکی رہیں، اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے جب چاہے نگل لے۔ اور مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی تاکہ عورت کا چہرہ صاف ہو اور پرکشش ہو اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے شخص، اگر عورتوں کے چہروں پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا اور مرد اور عورت کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس جیسے جیسے امام تمام سوالات کے جواب دیتے گئے اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھیں، بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام ہو اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔